बोडगेश्वराक नमस्कार करून तसेच काप्रेश्वर भक्त जयंत बोडगेश्वर भक्त सगळे आयज जी 21 तारखेक जी काप्रेश्वर देवाची स्थापना पुनर्स्थापना जावपाची आहा ते स्थापनेक सगळ्यांक आमंत्रीत आयज आमी मुर्ती घेवन येयलेले आहा। ती मुर्ती आमी सगळ्या स्थळांत जितले स्थळ आमकां गावता देवांचे जे राखणदाराचे स्थळ गावता ते स्थायीक देवांचे स्थळ गावता ते स्थळांसून आमी व्हिडिओ धरून थंय पांय पडोन जी मुर्ती हाडलेली आहा ती मुर्ती आमी वडा कडेन म्हणजे मुळगांव थंयसून सुरवात जाल्या आनी आतां वडा कडेन मदीं सगळे देव देवता आहा राखण देवता बोडगेश्वर महाराज आहा आतां वेताळा कडेन वयपाचें आहा जे आनी तेच्या उपरांत चौडेश्वर वेताळ आहा दत्त महाराज आहा आमी फुडें वाटचाल चालू आहा देवाची मुर्ती घेवन बोडगेश्वरा कडेन येवपाचें एकूच मोठें कारण की आमी बोडगेश्वरा कडेन जेन्ना मुर्ती तुमकां खबर आहा विटंबना जाल्ली मुर्ती काडली गेली आनी त्या टायमार आमी सगळे भावीक आसले जे कमिटी आसले गांवचे फुडारी आसले जे गांवान देवाक मानपी लोक आसले काप्रेश्वराक ते सगळे आमी जमले आनी देवा कडेन बोडगेश्वराच्या चरणा कडेन येयले आनी सांगणें केलें की देवा जर आमकां जी पुजा येता श्रावणी ती श्रावणी पुजा येवच्या पयलीं श्रावणी पुजा सत्यनारायण पुजा देवाच्या चरणा कडेन एक रूप आहा त्या रुपा कडेन रूप काडलेलें आहा ते रूप तर उबें जालें चरणी तेजे पुजा घालतले आनी आमी सांगणें केलें गाराणें घातले सगळे एक येयल्ले 70-80 लोक आनी गाराणें घातले आनी त्या निमतान आयज गाराणें घातल्या निमतान आयज आमी मुर्ती रेडी केल्लेल्या स्थापनेक आनी ती मुर्ती सांगले प्रमाणे नवता प्रमाणे तेच्या चरणा कडेन आमी हाडलेली आहा जे ग्रामस्थ आसले ते ग्रामस्थ आहा कमिटी आहा म्हाज्या वांगडा मालन भाई आहा आनी तुमी सुद्दां प्रिंट मिडिया आनी रिपोर्टर आसले सगळे तुमकां सुद्दां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवा कडेन चरणी येयलेले आमी फुडें सरता सगळ्यांक आमंत्रण निमंत्रण सगळ्यांक 21 तारखेचे 19 तारखेच्यान विधी स्टार्ट जातल्यो ब्राह्मण विधी जातल्यो त्यो कांय विधी जाता पूण जी मेन स्थापना पुनर्स्थापना आहा ती 21 तारखेक जातली सगळ्यांक हात जोडून कळकळीची विनंती की स्थापनेक येवचे खूब जाण दुखावलेले की आमी थंय स्थापना केन्ना जातली जावं एक ग्रूप देवाचे केन्ना येतले त्या निमतान आमी एक ग्रूप आमी हाडलेले आहा देवाचे काप्रेश्वर महाराजाचे तुमी सगळ्यांनी 21 तारखेक म्हाका दिसता सांगून खंय कमिटी तर्फे गांवा तर्फे की तुमी सगळ्यांनी 21 तारखेक पुनर्स्थापनेक येवचे आमी हो थोडोच काळ हो थोड्याच्या घरा पावूंक ना आमची कमिटी सामकी बिजी उरली कित्याक आमी चिंतूंक नासलें की इतले बेगीन जातलें म्हणून पूण देवाक येवपाची इच्छा जाली आनी देवाचें स्थापन आमी मनान करपाची इच्छा धरलेली आहा आनी ती इच्छा जाल्यार सगळे गोंयभर देशभर जगभर जे काप्रेश्वर भक्त आहा तांकां सगळ्यांक हात जोडून आमंत्रण निमंत्रण जय काप्रेश्वर जय बोडगेश्वर श्री देव बोडगेश्वर आणि पंचायतन देव हांकां म्हाजो मनानसून नमस्कार करून आयज एक आनंदाचो क्षण येयल्लो आसा आनी आज आमी ह्या पवित्र स्थळान जी आमच्या आख्ख्या परवरकारांचीच न्हू तर कार्तिकान सांगल्या प्रमाणे आख्ख्या गोंयकारांची एक इच्छा आसली की ते खापरेश्वर आनी जो खापरेश्वर म्हणजे आमच्या देव बोडगेश्वराचोच साथी कित्याक म्हाका खबर आहा की आदी पासून आमच्या जाणट्या नेणटे सांगताले आमकां की जर पणजेसून कोणी चुकलो कितें जालो नाल्यार तो आमच्या परवरी खापरेश्वरा कडेन येतालो आनी खापरेश्वरा कडसून हांगा बोडगिनी नेवन सोडटालो आनी तेजी फुडली जी कितें जबाबदारी आहा ती बोडगेश्वर घेतालो आनी ह्या आज जे आमी मुर्ती हांगा हाडलेली आहा ते मुर्ती खातीर ह्या कमिटी म्हाजो मित्र आमचे एडवोकेट पंडीत आनी तेजे पूर्ण जी कमिटी मेंबर्स हांगासले सगळे ग्रामस्थ आनी हांगा जमल्या सगळे जे येयल्लेले आमच्या खापरेश्वराचे भक्त आनी तुमी प्रिंट मिडिया सदैव तुमी आमकां सहकार्य केल्लेलें आहा हें सहजी शक्य जावपाचें नासलें ज्या क्षणाक सेंट्रल गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें आनी गोंयच्या सरकारान डिसिजन घेतलें की हें झाड हो खापरेश्वर हांगा उरोंक शकना आनी त्या प्रमाणे तेजेर एक्शन जाली पूण आमकां विश्वास आसलो जाग्याकार हो जाग्याकारूच आसता ताका कोणूच हालोवंक शकना आनी तीच प्रेरणा घेवन ही पूर्ण काप्रेश्वराची जी कमिटी पूर्ण गांवचे तुमी तर पूर्ण गोंयांतसून जे जे लोक आमकां थंय येयले मे बी ते एक्टिविस्ट आसतले कितेंय आसूनी ते आमकां सहकार्य करपाक येयले सत्या खातीर येयले आनी ज्या वेळार सत्य थंय प्रकट जालें ज्या वेळार थंय वडाचें झाड दिसलें त्या वेळार सीएमाक मान्य करचें पडलें की देव हो थंयच आसा आमचे खासदार युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायक यांच्या बरोबर आमी सीएमा कडेन गेले सीएमांतली जी कितें स्थिती आसा तें कितें थंय आसा तें आमी दाखोवन दिलें आनी मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान
आणि आमच्या गव्हर्मेंटाच्या सहकार्याने श्रीपाद भाऊच्या सहकार्याने आणि हांगा जमलेल्या सगळ्यांच्या पत्रकार बंधू असू प्रिंट मिडिया असू ही जी कमिटी आसा आमची पूर्ण खापरेश्वराची आणि आमचे पूर्ण गांवकार आसा म्हाका खूब मित्रांनी सहकार्य केले कदाचित आज म्हाज्या बरोबर मोहन आसा नागवेकर तो पूर्ण वेळ आमच्या बरोबर आसा कितलेच जाणां नांवां घेवपाक ना यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमचे जे स्वप्न असले परवरकाराचे ज्या देवाक त्या जाग्यार दाखोवपाचो आसलो तो येता त्या समार थंय प्रगट जावपाचो आसा म्हाजी देवा फुड्यान तुमकां हात जोडून विनंती आहा तुमी सगळ्यांनी सहभाग जावचे आणि अशेंच आमकां सहकार्य करचे खापरेश्वर महाराज की जय बोडकेश्वर महाराज की जय.